नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, सप्ताह को 2 थर निम्ब पत्र सेवन करने द्वारा केउ रोग भल होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी काचुकुंडिया रोग, ऑप्शन डी हईजा रोग। सांग माने भिडियोटी को प्रथम थर देखुथिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी काचुकुंडिया रोग। सप्ताह को 2 थर निम्ब पत्र सेवन करने द्वारा एई दुईटी रोग भल होइथाए। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, सुगार रोगी माने सप्ताह रे केते थर कलरा जूस पीवा उचित अटे? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 1 थर, ऑप्शन बी 2 थर, ऑप्शन सी 3 थर, ऑप्शन डी 4 थर। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि यार उत्तर आगरू जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 2 थर। सुगार रोगी माने सप्ताह रे 2 थर कलरा जूस पीवा उचित अटे। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, महु सहित कौन खाइले किछि समय मध्यरे मनुष्यर मृत्यु होई पारे? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी मेथी, ऑप्शन डी दही। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए घी। महु सहित घी खाइले मनीषर किछि समय मध्यरे मृत्यु होई पारे? सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, अत्यधिक पानी पीले केउ अंग को प्रभाव पड़ी थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए फुसफुस, ऑप्शन बी हृत्पिंड, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू वीडियो गोटे लाइक करिके आपण माने केउ जिल्लारू वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी लिवर। अत्यधिक पानी पीले लिवर अंग को प्रभाव पड़ी थाए। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ फल खाइले शरीर रे थिबा बैक्टेरिया को मारी देई थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी पिजुली, ऑप्शन सी आंब, ऑप्शन डी लेंबू। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी लेंबू। लेंबू खाइले शरीर रे थिबा बैक्टेरिया को मारी देई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, कंदमूल खाइले केउ रोग होई न थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सुगार रोग, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी जॉन्डिस रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ ଲଗାଇଲେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବପତ୍ର ରସ, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁବ ଘାସ ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦୁବ ଘାସ ରସ। ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ଦୁବ ଘାସର ରସ ପକାଇଲେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଫଳର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିଚୁ, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅଞ୍ଜିର, ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଞ୍ଜିର। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଫଳର ନାମ ହେଲା ଅଞ୍ଜିର ଫଳ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ମା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ମା। ବର୍ମା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିୟାଣା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହରିୟାଣା। ଭାରତର ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ନଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ଦୁଇଟି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।